Danas ću, moji dragi gledatelji, pomoći kako ćete na izvanredan prirodan način očistiti vaše crijeva u roku 10 do 15 minuta. Nekima će potrebati možda malo više, međutim ključ je za sve vas koji imate kontinuirano zatvor i poremećaj same probave i želite isprazniti svoja crijeva, a to želite napraviti na potpuno prirodan način. Ova današnja receptura će vam izvanredno pomoći. Lijepo pratite emisiju do kraja. Na kraju ću vam reći kako ćete točno očistiti crijeva u roku 10 do 15 minuta i što zapravo možete očekivati od nečega što se naziva čišćenje uz pomoć slane vode. Ovo je jednostavan i siguran i učinkovit način detoksikacije tijela i čišćenja crijeva i u kratkom vremenskom periodu. Ova metoda čišćenja crijeva i želuca koristi se dugi niz godina, a čini se da je mnogo sigurnija od čišćenja debelog crijeva i probave kemijskim lijekovima. Ključni dio recepta je ispiranje slanom vodom je sama sol, jer je potrebna za mnoge biokemijske procese. Pijenje mješavine soli i vode pokreće vlastiti mehanizam prirodne detoksikacije i uklanjanje otpada iz tijela. I vi kada se budete očistili vaš probavni sustav, tanko i debelo crijevo, imat ćete puno više energije, bit ćete funkcionalniji, generalno bit će situacija puno bolja za vaše zdravlje. Veliki broj vas zna, kada imate danima, neki čak i tjednima problema probavnog tipa, nije apsolutno dobro. Ključ je da shvaćate, ovdje ćemo raditi specijalnu mješavinu, dakle vode sa samom soli. Rekao sam, to praktično nema nuspojava osim za manji broj osoba. U velikom broju slučajeva vi konzumirate kemijske lijekove koji imaju opet veliki broj nuspojava za čišćenje crijeva, pa opet nije dobro. Ovo će vam iznimno pomoći. Ono što morate znati, da konzumiranje jako loše hrane, a to radite cijeli život, u vašem probavnom sustavu značajno nakuplja toksine i otpadne tvari. Što ih više imate u tijelu, u većem ste problemu. Zato je ključno imati redovite stolice kojima je zadatak izbaciti toksine i otpade iz tijela. Problemi sa probavom uništavaju vaš imunitet, potencijalan sam problem velikog broja bolesti, a prevedeno znači bolja probava, bolje zdravlje. I generalno mi kada razmišljamo u samom probavnom sustavu, normalno je da otprilike osoba kad nešto pojede u probavi bude otprilike 1 do 4 dana. Međutim, nažalost, ovaj super loš način života dovodi da vama danima, puno više zapravo dana, ostaje hrana u tankom i debelom crijevu i to apsolutno nije nikako dobro. Zato će vam ovo čišćenje itekako pomoći. Što morska sol čini vašemu tijelu? Previše soli u našemu tijelu je veliki problem. I morate znati da je velika razlika od obične kuhinjske soli, jodirane soli, morske ili himalajske soli. Uvijek ću vam preporučiti korištenje morske ili himalajske soli, koja ipak ima puno više nutrijenata nego obična sol. Nažalost, veliki broj osoba jede mnogo soli u vlastitoj prehrani i ona dovodi do velikog broja problema. Zato vam želim danas opisati ovu samu proceduru jer ide relativno dosta soli u ovaj napitak, jer generalno veliki broj osoba kada konzumira velike količine soli, a to vi jedete apsolutno svaki dan, zato osobe obolijevaju od visokog krvnog tlaka, srčanog udara, bolesti bubrega i slično, jer je vama skrivena sol praktično u svakoj namirnici. I o tome itekako moramo voditi računa. Iako ću vam preporučiti da osobe koje piju velike količine lijekova, posebno ako ste srčani bolesnici ili bolesnici koji imate teške bolesti probavnog sustava, ne konzumirajte ovo čišćenje ili barem ne čistite probavu bez savjeta sa vašim medicinskim stručnjacima. Još jednom napominjem, pijete velike količine lijekova, teški ste kronični bolesnik, specijalno srčane bolesti i specijalno teške bolesti probavnog sustava, ovo nećete raditi bez konzultacije i savjetovanja sa vašim medicinskim stručnjacima. Je li to u redu? Ajmo dalje. Možemo reći prije svega slana voda ima mnoge namjene i prednosti, uključujući ublažavanje upale grla, čišćenje rana, smanjenje boli u upalnim mišićima, zbog čega se koristi u mnogim receptima za detoksikaciju, i pružanje minerala u tragovima. Malo poznata prednost morske soli je u tome što utječe na funkciju mišića i živaca. Pomaže u stezanju mišića u probavnom traktu,
koji guraju otpad kroz debelo crijevo, a to tjera toksine u vašemu tijelu. Sama sol, kada je u nekim normalnim količinama, mi svaki dan nju itekako trebamo, jer ima ključne uloge u kontroliranju onih elektrolita generalno u našem organizmu. Pa balans tekućina, rekli smo izbacivanje otrova, izbacivanje toksina, jednostavno trebate imati adekvatne umjerene količine soli svaki dan. Ono što možemo reći, sol kao takva aktivira enzime potrebne za pravilne probavne procese i potrebna je stanicama stjenka želuca za stvaranje klorovodične kiseline. Sol također pomaže uravnotežiti hormone, olakšava metaboličke procese i uspostavlja optimalnu razinu pH u tijelu. To je zato što vaša želučana kiselina prirodno vrlo kisela, ali sol suzbija neke štetne učinke samih kiselina. Ono što isto tako moramo znati, zapravo puno drugih zdravstvenih blagodati, normalno konzumiranje soli, generalno natrija u našem tijelu treba. Kako ćemo mi raditi specijalnu tekućinu za ispiranje crijeva, na koji način ću vam reći upravo sada. Možemo reći ispiranje slanom vodom najučinkovitije ako ga izvodite odmah ujutro na prazan želudac. Ako to učinite kasnije tijekom dana, samo pazite da ništa niste jeli u posljednji, recimo, sat, 2 i 3. Međutim, svima ću vam preporučiti čišćenje, a ako ikako moguće, radite na prazan želudac u ranim jutarnjim satima. Imat ćemo praviti jednu specijalnu mješavinu tekućine vode i same soli. Imat ćemo u određenim intervalima raditi ono što je nama najbitnije. Da biste kod kuće izveli jednostavno ispiranje morskom soli i vodom, počnite sa 2 žličice morske soli ili himalajske soli. Zagrijte 1 litru filtrirane vode. Želite da voda bude toplija od osobne temperature, ali ne kipuća i jako vruća. Prvi je korak. 1 litra vode i lagano zagrijete. Dakle, želimo da voda bude lagana, mlaka voda, ne vruća, ne hladna. I onda ćemo tu 1 litru vode staviti u jednu posudu i unutra ćemo dodati otprilike 1 do 2 male žličice morske ili himalajske soli. Ono što će vam još trebati, biti će sok od pola limuna koji ćete isjediti u tekućinu. Sada posudu možete zaklopiti, protresite posudu u potpunosti kako bi otopili sol i potrebno je vidjeti nisu li sve granule apsolutno otopljene. Dakle, imate tekućinu, nekakvu staklenu posudu, imate 1 litru vode, imate recimo 2 male žličice soli, imate sok od pola limuna. Zatvorite, sve lijepo dobro promiješajte, dok god voda ne bude mutna, ali da ne vidite one granule soli unutra. Onda ste mi dobro. Jedan sljedeći korak je da ovu litru vode polako pijete i cilj vam je popiti ovakvu tekućinu u roku 5 minuta. Iako je tekućina često prilično nelagodna, vam je cilj da ubacite ovoliku količinu tekućine u kratkom vremenskom periodu. Ono što možemo reći, sada lezite na bok i malo masirajte stomak dok ne osjetite potrebu za velikom stolicom. Dakle, neke osobe će biti lakše da jednostavno legnete i čekate dok ta probava ne proradi i ne potjera vas na WC. Drugima, recimo, bilo bi preporučljivo kada popijete ovu tekućinu, lagano šetate u vašem stanu, u vašoj kući, samo vodite računa da ne šetate daleko od WC-a. Jer za veliki broj osoba u kratkom vremenskom periodu ćete osjetiti iznimnu potrebu za pražnjenjem crijeva. I otprilike u velikom broju slučajeva za 15 minuta ili 10 minuta imat ćete potrebu za velikom nuždom. Idete na WC, obavite sve što trebate, drugima će možda trebati malo više. Ali u velikom broju slučajeva vi ćete u kratkom vremenskom periodu prirodno i sigurno pročistiti crijeva. Za sve one osobe koji niste zadovoljni ovaj dan, koliko ste iščistili stolicu, vi to možete opet ponoviti sutra ili preko sutra. Ključ je da vi to radite pažljivo, sigurno i na onaj način kao što sam rekao. I ovo je još jedan od onih izvanrednih prirodnih lijekova koji pomaže pročistiti vaša crijeva i probavu. Rekao sam, svi ovi prirodni lijekovi, kada vam ovako nešto preporučujem, ne pomažu svakome jednako, jer za Boga miloga mi svi nismo isti, jel tako? Svaka osoba je posebna, svaka osoba ima drugačiji genetski materijal, drugačije, pije lijekove, drugačije živi kako god. Međutim, za veliki broj osoba će ova situacija biti ok, za one koje ne bude možete ponoviti opet ispočetka. Ključ je, rekao sam, specijalno osobe koji imaju problema sa visokim krvnim tlakom, imate probavnih poteškoća, ovo nećete raditi, specijalno nećete raditi bez suradnje sa vašim medicinskim stručnjacima. Za sve ostalo
Čistite, detoksicirajte probavni sustav, a voda, limun i sol apsolutno su izvanredni jednostavni načini pomoći ovoga tipa. Svi moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav prirodni savjet o čišćenju probava i probavnog sustava sa nekim prirodnim lijekovima? Naravno, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. I ukoliko želite pomoći možda nekoj drugoj osobi u svijetu, bilo bi jako lijepo da ovaj video zapis, zapravo sve moje video zapise, dijelite i vama dragim osobama, poznanicima, jer na ovaj način širimo lijepe vijesti o prirodnim načinima liječenja. I moji dragi gledatelji, jedna velika vijest za sve vas. U 12. mjesecu izlazi moja prva knjiga, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Ja na isprekidanom postu sam praktično preko 15 godina, izučavam ovo više od 15 godina, preporučujem mojim pacijentima. Kako bih vam rekao, od ovoga nema ništa bolje u smislu prehrane i nutricionizma. U ovoj knjizi sam se zapravo potrudio vama dati najbitnije informacije i najtemeljitije načine prakticiranja isprekidanog posta. Ja mislim da će ovo biti najbitnija knjiga u vašem životu, jer vam je nutricionizam, prehrana i pravilni režimi prehrane ključ za vaše zdravlje. Za sve one koji zapravo žele kupiti moju knjigu, budite ovdje redovito na mome YouTube kanalu, jer ću vam reći kada točno će biti knjiga dostupna. Ona kao takva će biti prije svega dostupna na hrvatskom, engleskom i na njemačkom jeziku, i za sve sam se potrudio da knjiga bude dostupna i kao audio knjiga i kao e-knjiga i naravno kao tiskana knjiga koju ćemo slati ovdje iz Hrvatske širom svijeta putem dostavnih službi. Sve informacije ćete dobiti na mojoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.eu. Na ovoj internetskoj stranici ćete moći kupiti moju knjigu ili skinuti u formi audio ili knjige i oduševljeno ćete moći, mislim, primjenjivati ono što vam ja budem rekao. Za više informacije uskoro pratite me, bit ćete obavješteni kada točno možete kupovati moju knjigu. Hvala. Vi, ukoliko sada pogledate recimo ovdje dole ispod video zapisa, vidjet ćete da postoje 4 mogućnosti, odnosno 4 razine pridruživanja našemu kanalu. Za svake od tih određenih vrsta razina dobit ćete od mene osobno specijalne pogodnosti. Za neku određenu, ajmo reći, mjesečnu pretplatu, koja može biti od manje do veće, imat ćete razne mogućnosti. Od da ćete dobivati specijalne značke vrijednosti, do specijalnih emojija. Ono što ćete u velikom broju slučajeva dobiti, što je, ja mislim, jako interesantno, dobit ćete specijalne video zapise i uvede u moj život samo za vas koji ste članovi ovoga kanala. Ove video zapise nitko drugi neće gledati osim vas i puno drugih pogodnosti možete pročitati naravno dole ispod video zapisa. Hvala što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav.